कहीं पे भाई, कहीं पे भांजा, कहीं पे बेटा लुटा दिया है। हुसैन ने सर कटा के दीन, हुसैन ने सर कटा के दीन नबी की अज़मत बचा लिया है। नबी की अज़मत है अल आतश की सदा ज़बां पे करार आएगी कैसी जा पे, करार आएगी कैसे जा पे। है अल आतश की सदा ज़बां पे करार आएगी कैसे जा पे। अल आतश माने पिपासा, পিপাসা পিপাসা পিপাসা। তাই কবির মাধ্যমে শায়ের খুবই নিরালি আন্দাজে লিখেন, হে আতশ কি সদা ज़बां पे करार आएगी कैसे जा पे। मैं कैसे पानी को लाऊं बहला, मैं कैसे पानी को लाऊं बहला। अरे यज़ीद पहरा लगा दिया है, यज़ीद पहरा। আরে একটু কলজাটা আপনাদের হিলে না, একটু জোরে বলেন না, यज़ीद लगा दिया है, यज़ीद पहरा। लहू मुसल्ला बना हुआ है, हुसैन सजदे में गिर पड़ा है, हुसैन सजदे पे गिर पड़ा है। चिल्लाए बोलें अल्लाहु আকবার। আরে নামাজ পড়বে কেমন করে, মাটি তো রক্তে রক্ত হয়ে গেছে, মুসলমান বন্ধুরে আমার হুসেনে পাক আখিরি দুই রাকাত সাজদা আদা করবে, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু মাটিটা রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে, ফরাত নদীর পানি রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমার হুসেনে পাক ওই অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করেছে। আর একটু জোরে হবে না? আমি ভাবছি যে আপনাদের যদি সুবহানাল্লাহ বলে না বলতে পারেন তাহলে আমি ভাবলাম যে আপনারা আমার চাইতে বড় বক্তা। হ্যাঁ, 3 দিন ধরে আপনারা জলসা করছেন না, গলা বসে গেছে। জি মোহাম্মদ से बोलिए। लहू मुसल्ला बना हुआ है, हुसैन सजदे में गिर पड़ा है, हुसैन सजदे, हुसैन सजदे में गिर पड़ा है, हुसैन सजदे में गिर। लहू मुसल्ला बना हुआ है, हुसैन सजदे में गिर पड़ा है, हुसैन सजदे में गिर पड़ा है। पूछा ना पाए कि हश्र तक वो, पूछा ना पाए कि हश्र तक वो चिराग ऐसा जला दिया है। আমার হুসেন পাক এমন লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে, এমন চিরাগ জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত তার নামের প্রশংসা রটবে আর ঘটবে, তার নামের আলো জ্বলতে থাকবে। কিন্তু বেঈমান ইয়াজিদের নামে কেউ নিজের সন্তানেরও নাম রাখতে চাইবে না। হে আমার যুবক মুসলমান, কান খাড়া করে শুনেন, আমরা কোন লাভ লালসায় পড়ে আছি, আমরা কোন দুনিয়াতে পড়ে আছি। আজকে হোসেনের নামে যেগুলো করা দরকার আমরা সেগুলো করি না, আর যেগুলো করা দরকার নাই আমরা সেইগুলো নিয়ে বসে আছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? জি মোহাম্মদ से बोलिए। हुसैन ने
कटा के दीने पढ़िए नबी की अज़मत बचा लिया है नबी की अज़मत तू मुझको पानी क्या देगा जालिम मैं जाम कौसर को ही पियूंगा मैं जाम कौसर को ही पियूंगा जोरे बोले আলী আসগর পানি পেল ওই আলী আসগরের দিকে ইশারা করে কবি লিখছে ও বেঈমান রে তুই পানি না দিলি তো কি হলো আমি হাউজে কাউসারে पानी पान करो तो मुझको पानी क्या देगा जालिम मैं जाम कौसर को ही पियूंगा तो मुझको पानी क्या देगा जालिम मैं जाम कौसर को ही पियूंगा ये कह के असगर ने करबला में ये कह के असगर ने करबला में अरे यज़ीदियों को हिला दिया है यज़ीदियों को काय हिला दिया नहीं पड़ेगा यज़ीदियों को हिला दिया है